अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आज ईद मुबारक कहना चाह रही थी अपनी टीम की जानिब से, लेकिन ये ईद कैसी ईद थी कि इस पुरमसरत मौके पर भी दिल उदास रहे। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ फ़लस्तीन पर इसराइली बर्बरियत ने दिल दुखाए रखा। इन हमलों का सिलसिला आज भी जारी है। इसराइल अपने दिफा के नाम पर निहत्ती औरतों और बच्चों की जानें ले रहा है। 40 बच्चों समेत 140 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दुनिया कहाँ है? कहाँ हैं वो इंसानी हुकूक की तंजीमें जो बोल उठती थी जहाँ पर जुल्म होता था? क्या उन्हें फ़लस्तीनियों पर होता ये जुल्म, ये बर्बरियत, ये सफाकियत नज़र नहीं आ रही? अयाज मीर साहब, सबसे पहले आपके पास अक़वाम आलम के किरदार से पहले मुस्लिम हुक्मरानों का किरदार, मज़म्मत तो की जा रही है, क्या हम अमली तौर पर भी कुछ कर सकते हैं? अमली तौर पे कौन करेगा? अभी कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा, मुसलमान ममलकतें कई हैं जो इज़राइल से तल्लुकात इस्टेब्लिश कर रहे थे और कह रहे थे ये एक नया दौर जो है हमारे तल्लुकात में होगा। जो इतना बढ़ चढ़ के इस बेचैनी से जिन्होंने इज़राइल से तल्लुकात कायम किए, उन्होंने रेजिस्ट करना है, उन्होंने कुछ बोलना है। बेशतर जो अरब और मुस्लिम ममालिक हैं वो अमेरिका के ज़ेर असर हैं। इज़राइल का सबसे बड़ा जो गॉड फादर है, सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है वो अमेरिका है। तो हमारे जो मुसलमान रियासतें हैं, ममलकतें हैं, शेखडम्स हैं, किंगडम्स हैं, वो ऐसा कोई काम तो करने को इतना जल्द तैयार नहीं होती जिससे उनको ये ख़दशा हो कि अमेरिका नाराज़ होगा। पर यहाँ पे बात सिर्फ ये बर्बरियत की नहीं है। बर्बरियत की ये है, उसमें ये सवाल कि इज़राइल के पास इतनी ज़्यादा ताकत है, हमास जो है वो उसके बराबर बहुत ही कम है, उसके मुकाबले में बहुत ही कम है। लेकिन जब से ये तनाव की कैफियत मशरकी जेरूसलम में शुरू हुई, और इससे कई वजूहात थे, कई वहाँ पे मुसलमान फैमिलीज़ थी, उनको बेदखल करने की कोशिश की जा रही थी। फिर अल-अक्सा मस्जिद जो है उस पर इजरायली पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक वो हमला हुआ, एक इंटरवेंशन हुई जिससे तनाव और टेंशन ज़्यादा बढ़ गया। और फिर ये, लेकिन मतलब हमास किसी पोजीशन में नहीं है कि इज़राइल को रेजिस्ट करे, लेकिन उनकी हिम्मत का अंदाज़ा लगाइए बिल्कुल कि अल-अक्सा मॉस्क पे जो वहाँ पे हमला हुआ, उसके रद्द-ए-अमल में हमास ने इज़राइल पे हमले किए और इज़राइल के पास ताकत का तवाज़न उनके हक में है। उन्होंने गज़ा पे जुल्म की इंतहा कर दी है, लेकिन हमास की हिम्मत जो है वो डगमगा नहीं रही। कहने का मतलब ये कि पूरी मुस्लिम और ख़ास करके अरब दुनिया में सिर्फ 2-3 तंजीमें हैं जो इज़राइल के ख़िलाफ़ खड़ी होती हैं। एक हिज़्बुल्लाह, एक इस्लामिक जिहाद और एक हमास। बाकी सब ज़बानी कलामी, ज़बानी जमा खर्च, गुफ्तार गाजी, और कई तो हमारे मुसलमान ममालिक ऐसे हैं जो गुफ्तार के गाजी बनने के लिए भी तैयार नहीं होते। तो ये एक नई जनरेशन है। इज़राइलियों ने तो मैदान जंग में अरब रियासतों को शिकस्त दी 67 की वॉर में, 73 की वॉर में भी उनका पल्ला भारी रहा। उन्होंने अरब जो टेरिटरी है, इलाका है, उसको अपने कब्ज़े में रखा हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस जो दिखा रहे हैं ये 3 एंटिटीज़ हैं। हिज़्बुल्लाह जो एक शिया तंजीम है, हमास एक सुन्नी तंजीम है, इस्लामिक जिहाद एक सुन्नी तंजीम है। ये फ्रंट लाइन है। और गाज़ा में तो ये हमास जो है बिल्कुल सराउंडेड है, वहाँ पे बॉर्डर का कंट्रोल जो है इज़राइल के पास है, वहाँ पे है, बिल्कुल इज़राइली रीच में है। लेकिन उनकी हिम्मत की दाद हम जो बाकी मुसलमान हैं जो बोल भी नहीं सकते, यरूशलेम में बाकी जो है मकबूजा अरब इलाका जो कंट्रोल में है, वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, जेरूसलम में डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये खदशा नहीं होना चाहिए कि सवाए ज़बानी जमा खर्च के हमारे लोग जो हैं वो भी सड़कों पे या गलियों पे आके हमास की हिमायत में
कुछ कहेंगे। अयाज अमीर साहब, आपने कहा हमास इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन वो आंखें दिखा रहा है, वो जवाब दे रहा है। आलम इस्लाम किस पोजीशन में है? क्योंकि वज़ीर आज़म का तुर्क सदर से भी रब्ता हुआ है, तुर्क सदर का प्यूटन से रब्ता हुआ है, OIC का इजलास भी तलब कर लिया गया है। हम क्या करने की पोजीशन में हैं? हम कुछ करने की पोजीशन में नहीं है, और ये OIC इजलास तो ना ही बुलाया जाए तो अच्छा है। वहाँ तो कोई बुला लें, सिर्फ ये देखने के लिए कि कोई बोल भी सकते हैं या नहीं, सही अल्फाज भी अदा कर सकते हैं या नहीं, लेकिन इनसे तवक्को नहीं करनी चाहिए, तवक्को नहीं रखनी चाहिए इनसे। ये जब दिल कांप रहे हों, मुफादात आपके और हों, तलकात आपके मगरब से हों, तलकात आपके अमेरिका से हों, वहाँ अमेरिका के सपोर्ट से रियासतें कायम हों, उनकी सिक्योरिटी अमेरिका, तो उनसे आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इजराइल के खिलाफ वो कुछ करेंगे? बस वही तंजीमें हैं, 2-3, और एक बात माननी पड़ेगी, उनके पीछे जो है, खास करके हिजबुल्लाह के पीछे एक मुस्लिम रियासत है जिसका नाम ईरान है, और ईरान को सपोर्ट रही, तो ये एक कमज़ोर सी कोलिशन है जो खड़ी है। बाकी मुस्लिम दुनिया से तवक्को ना कीजिए। ठीक है, लेकिन ये मामला 1967 में शुरू हुआ था। सलमान साहब, बहुत से लोग अभी नावाकिफ़ हैं कि असल मामला है क्या, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, बेईमाना तशद्दुद की वजह क्या है? देखिए, ये जो हालिया कशीदगी है, अभी इशारा भी किया गया है कि मशरकी यरूशलेम के यहाँ एक मोहल्ला है शेख जर्राह, वहाँ पर 150 साल से फ़लस्तीनी आबाद है जी। और ये जो कुछ आपको नज़र आ रहा है, ये ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है। ये मैं नहीं समझता कि ये छोटी छोटी वजूहात से वो ये सारे जाराना पॉलिसी उन्होंने इख्तियार की है। शेख जर्राह का जो मोहल्ला है वो ज़मीन भी बड़ी कीमती है, और इसराइलियों ने वहाँ की एक मुकामी अदालत से वहाँ रजू किया और फ़लस्तीनियों के इनखला का एक फ़ैसला ले लिया, और ये वो फ़ैसला था जिसके ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों ने रद्द अमल ज़ाहिर करना शुरू किया, मुज़ाहरे करने शुरू किए। और ये 25वीं रमज़ानुल मुबारक की 25वीं शब थी जब वो तरावी पढ़ने के लिए आए, और मस्जिद अक्सा के बाहर भी लाइनों में मौजूद थे। यकदम वहाँ की पुलिस और वहाँ की फ़ौज आई और उन्होंने आके जो कुछ किया, एक क़यामत का समा था। देखिए, जो बात अभी अयाज साहब ने की है, मैं भी वही बात करता हूँ कि वो हमास का जिक्र किया, हिजबुल्लाह का जिक्र किया, कि आलम इस्लाम, मैं अब आपको वो जो OIC का आप इजलास की बात कर रहे हैं ना, OIC के इजलास की रेजोल्यूशन में फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार होगा। अच्छा। इसराइल की मजम्मत नहीं होगी। अच्छा। आप ज़रा आलम इस्लाम के हुक्मरान, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा ना कि मैं फ़लस्तीन के साथ हूँ, उसमें इसराइल का जिक्र नहीं है, उसकी बदमाशी का जिक्र नहीं है। बात यह कि आप देखें कि उनके पीछे कौन है। सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया गया 2 रोज़ पहले, किसने बाइकाट किया? अमेरिका ने बाइकाट किया। बात यह कि आलम कुफर तो इकट्ठा है। और फिर ये भी देखें कि वो जो हमारे नज़दीक जदीद जमहूरियत के अलंबरदार थे, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, वो भी मुसलमानों के हक़ में बोला करता था। 1-2 और मगरबी ममालिक हैं, वो मुसलमानों के हक़ में नहीं बोलते थे, वो मुसलमान वोटर्स उनका मुखातब होते थे, उनसे उन्होंने वोट हासिल करने थे। अब वो आलम कुफर तो सारा पीछे खड़ा है उनके, और आलम इस्लाम की पोजीशन जो है वो जाहिर हो गई है कि वो इसराइल के साथ वहाँ तो सफारत खाने कायम हुए हैं, उनके साथ वो तल्लुकात कायम कर रहे हैं। और करने का काम क्या है? आपने कहा जी कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम तो कश्मीर पे कुछ नहीं कर सके, वो तो हम उसके बुनियादी वकील भी हैं और हरीफ भी हैं। और कायदे आज़म को कोट किया जाता है कि जी वो हमारी शहरग, और शहरग इसलिए किया जाता है कि सारा हमारा इक़्तिसादी मामला जो है उस पानी से जुड़े हुए हैं जो कश्मीर से आते हैं। हम क्या कर सकते हैं? देखें, बात यह कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो वो कहते हैं मैं मगरिब को बहुत बेहतर जानता हूँ। तो दुनिया के अंदर ये जो जुल्म और बर्बरियत है, वो जो इंसानी हकूक़ के सबसे बड़े दाई हैं, इंसानी हकूक़ के लंबरदार हैं, जो कुत्तों और बिल्लियों के हकूक़ की बात करते हैं, ये फ़लस्तीनियों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, क्या ये इंसानी बच्चों को खम्भों के साथ बांध के बैद रसीद किए जा रहे हैं, उनकी चीखों पुकार सुनी नहीं जाती, और आलमी ज़मीर जो है वो खामोश खड़ा है। ये ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है। और ये वो जो एक हदीस है कि जी कलमा हक, जालिम सुल्तान के सामने कलमा हक कहना अव्वलीन जहाद है, लेकिन हमने देखा है कि जालिम सुल्तान से पूछकर भी कलमा हक आ जाता है। ये सारा सिलसिला वही है।
لہٰذا حماس، حزب اللہ اور وہاں کی تنظیموں نے تو ریئیکشن ظاہر کیا ہے. یہاں سے OIC سے ایک ریزولوشن آئے گی. بات یہ کہ امت مسلمہ کے دل تو اپنے قبلہ اول کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کو جو علاقہ بتایا نا جس کی وجہ سے یہ کشیدگی ہوئی ہے، یہ وہ راستہ ہے جو مسجد اقصیٰ کی طرف جاتا ہے. اور اس علاقے پہ جب اسرائیلیوں کا قبضہ ہوا، نقشہ کیا ہے کہ 530 ان کے گھر بنیں گے اور پلازے بنیں گے. اور اس پہ اگر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد نعوذ باللہ جو ہمارا قبلہ اول ہے وہ ویران نظر آئے گا. یہ اصل بات. اور اس پہ اگر آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی، عالم اسلام کے حکمرانوں کی آنکھیں تو بند ہیں. اور میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ آپ OIC کا اجلاس دیکھ لیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اعلان ہوگا، لیکن اسرائیل کی مذمت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کون سنے گا فلسطینیوں کی پکار؟ اسلامی ممالک کی مشترکہ فوج کس مرض کی دوا ہے؟ وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے جس مقصد کا آپ کے ذہن میں ہے. اور یہ بات صحیح کہی گئی ہے کہ جن 3 تنظیموں کا نام لیا گیا ہے اور ایران، اس کے علاوہ تو کوئی بھی ریڈیکل اپروچ یا کنفرنٹریشن اسرائیل کی پالیسی میں بلیو نہیں کرتا. اور یہ چیزیں دیکھیں، جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں وہ اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں، اور ہم نے اسی طرح رونا دھونا کیا ہے اس کا آج سے 4-5 سال پہلے. بلکہ بہت سی چیزیں تو بالفور ڈیکلریشن جو آیا تھا سیکنڈ ڈیکیڈ میں 20th سینچری کی، اس کے بعد سے جو چیزیں ہوئی ہیں وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں. آج کل یہی بتایا جا رہا ہے نا کہ وہ ایسٹ یروشلم کے ایک محلے سے ان کو ایوکٹ کر رہے تھے. یہ وہ پالیسی ہے جو اسرائیل 1920 1930 کی دہائی میں کر رہا تھا، اور اسی طرح پیلسٹینین کو اسرائیل سے نکال کے ان کے گھروں پہ قبضہ کیا گیا. اور اچھا اب یہ تھا کہ آج ہم یہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، آج سے 5 سال پہلے یہ ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے. دیکھیے اب کیا ہوگا، ہمیں تو پیٹرن کا پتہ ہے نا کیا ہوگا. اسرائیل کے پاس اسرائیل کی جو ایڈوانٹیج ہے، جو ان کو فلسطینیوں کو اور مسلمانوں کو عربوں کو نہیں ہے، وہ ہے اسرائیل اور اس کے ساتھی امریکہ اور اس کے ساتھی میں یونیفائیڈ اور سنگل مائنڈڈ اپروچ ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. اچھا اس میں کیا ہے، فورس کا ایکسیسو یوز ہے. اور یہ پیٹرن ہم نے آج سے 5 سال پہلے بھی دیکھا، آج بھی دیکھا. اب آپ دیکھے گا کہ آج سے چند دنوں کے بعد ایک ریزولوشن پاس ہو جائے گا، اور اس کے بعد ریزولوشن کے بعد سیز فائر ہو جائے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بڑے ممالک اسرائیل کو 1 ہفتہ 10 دن دیتے ہیں کہ وہ قوت استعمال کر کے تباہ و بربادی جو ہے نا اس کی غزہ کی کر دیں. اس کے بعد وہ سیز فائر ہو جاتی ہے، معاملے کو یہ قومیں آ کے ٹھنڈا کرنا شروع کر دیتی ہے. جو اتنی جانیں چلی گئی، بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اس پر انسانی حقوق کی تنظیمیں کچھ نہیں کریں گی؟ دیکھیے انسانی حقوق سیاسی مصلحت کا حصہ ہوتے ہیں. اس وقت آپ ایک چیز دیکھیے کہ ایون مغربی ممالک میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، جو عام آدمی ہے وہ فلسطین سے ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے، لیکن وہاں کی حکومت کے اندر یہ پالیسی ریفلیکٹ نہیں ہوتی. اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو فلسطینی ڈیوائیڈڈ ہیں. دیکھیے حماس لڑ رہی ہے، لیکن الفتح جو ہے اس کی پالیسی وہ نہیں ہے. تو ویسٹ بینک کی اپروچ اور غزہ کی اپروچ میں فرق ہے. اس کے بعد آپ آ جائیے عرب ممالک پہ. 1978-79 سے ایجپٹ نے سب سے پہلے صلح کی، اس کے بعد جارڈن آیا، اس کے بعد نارتھ افریقہ کے ملک آئے، اور ریسنٹلی 3 ملکوں نے جو شامل ہوئے ہیں اسرائیل سے دوستی کی ہے. اس وقت یہ امپریشن دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ ہم جو دوستی کر رہے ہیں اس سے فلسطینی مسئلہ حل کرنے میں مدد ملے گی. لیکن آج UAE، بحرین، سوڈان جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایک بیان دے سکیں. اچھا تو ایک دوسرا یہ ہے کہ عرب ملک جہاں تک اکٹھے ہیں بیان دینے تک، تقریر کرنے تک، لیکن اسرائیل سے کس طرح ڈیل کرنا ہے اس پہ عرب ملکوں میں یونٹی نہیں ہے. عرب ملکوں میں ڈس یونٹی ہے، جس کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی ان کا جواب دے سکے. دیکھیے آپ آخری پوائنٹ، آپ نقشہ اٹھائیے، نقشہ میں آپ شروع ہو جائیے مڈل ایسٹ، گلف سٹیٹس، پاکستان، افغانستان، سینٹرل ایشیا بھی شامل کر لیجئے. اس کے بعد اسرائیل کے دوسری طرف جو افریقہ کے عرب ممالک ہیں، اس سارے نقشے میں اسرائیل ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے. اتنا سا ڈاٹ ہے اسرائیل، لیکن سائنس، ٹیکنالوجی، نالج
ویپن سسٹم کے لحاظ سے ان سب ملکوں سے پاورفل ہے. جو وہ 40 ملکوں کی فوج کا آپ نے تذکرہ کیا تھا وہ تو دکھاوے کے لیے ایک چیز بنائی تھی. ہمارے سابق آرمی چیف اس کے چیف آف سٹاف بنے تھے, اب پتہ نہیں اس وقت ہیں کہ نہیں, ہمیں تو یہ بھی علم نہیں ہے. تو وہ تو ویسے ہی ایک بے معنی قسم کی ایکسرسائز تھی. جو فوج ہے ابھی تک وہ نہیں, کوئی نہیں ہے, اس وقت نہیں تھی, آج بھی نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جب تک اسلامی دنیا کے اندر اصلاح نہیں ہو سکتی, بہتری نہیں ہو سکتی, اسرائیل کا مقابلہ آپ تقریروں سے نہیں کر سکتے. لیکن کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے کہ ایک طرف آپ کے ہاں جانوروں کے بھی حقوق ہیں اور دوسری طرف صرف وہ عورتیں اور بچے, ان پر ہوتا ظلم آپ کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ مسلمان ہیں؟ وزیر اعظم تو کہتے ہیں وہ مغرب کو زیادہ جانتے ہیں. کیا وہ مغرب کو سمجھا نہیں سکتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ایک تو وضاحت نہیں میں دوں گا, جس طرح اکثر کہا جاتا ہے. پرائم منسٹر کا جو پہلا ٹویٹ آیا تھا اس میں یہی کہا تھا کہ اسرائیلی فورسز کا انہوں نے نام لیا تھا, اسرائیل اور اسرائیلی فورسز, کہ اسٹرانگلی میں کنڈم کرتا ہوں. دوسری جو بات ہے, ہم اکثر سیلف پٹی کرتے ہیں. پروبلی پاکستان از دا اونلی کنٹری جو شروع دن سے ہم نے اسرائیل کو بالکل نہیں مانا, اور ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان یہ جو واحد ملک ہے, یہاں پہ ہم ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں, کسی بھی طرح کی کوئی ٹریڈ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہمارا کوئی تعلق واسطہ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے. حالانکہ کچھ سطح کے اوپر کوشش کی گئی تھی جنرل مشرف کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی, لیکن ہم ایک پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہیں. اور ریاست پاکستان کی پالیسی وہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے پیلسٹینین کا, کہ جس ایشو کے اوپر پیلسٹینین راضی ہوں گے ہم اس کے ساتھ ہیں. اب پیلسٹینین جو ایشو ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی میرے خیال میں ہسٹری جانا بڑا ضروری ہے. کہ 1914 میں جب سلطنت برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کے اوپر جنگ جو شروع کی تھی, اس وقت کی جو وار کیبنٹ تھی برطانیہ کی, اس کے اندر ایک پیپر شیئر کیا گیا تھا. اس میں سارے کا سارا ایک پلیٹ فارم دیا گیا تھا, ایک پروپوزل ڈسکس کی گئی تھی کہ پیلسٹین کے اندر ہم نے کس طرح ایک اسٹیٹ بنانی ہے یہودیوں کے لیے. پھر وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا, آرتھر بیلفور 1917 پہلی جنگ عظیم کے دوران, اس وقت کے ان کے فارن سیکرٹری فارن منسٹر جو برطانیہ کے تھے, ان کی طرف سے ایک ڈکلیریشن آیا. اس کے اندر پھر فردر اس کو اسٹریم لائن کیا گیا کہ اسرائیل کس طرح مارز وجود میں آئے گا. تو یہ سارے کا سارا تسلسل ہے اور اسی کو لے کے آگے جانا ہے. اب آپ کا سوال کہ مغرب کو بتانا کہ جی کہ انسانی حقوق کیا ہیں, جمہوریت کیا ہے, پوری دنیا کے سامنے جو امریکہ بہادر, اور خاص طور پر ہمیں مغرب کی دنیا جو سبق دیتی ہے, ہمارے اوپر FATF کی سینکشنز لگا دی جاتی ہیں, ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہو تو پھر ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے, وہ تو بالکل ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے نا. دنیا کو کوئی چیز نظر آ رہی. آج جس طرح آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ وہاں پہ ایک جگہ تھی, ایک بلڈنگ تھی جہاں پہ مختلف جو میڈیا کی آرگنائزیشن موجود تھیں, خاص طور پر الجزیرہ, اس کو انہوں نے بومب کیا ہے تاکہ دنیا کو کچھ پتہ نہ چلے. لہٰذا یہ جو ریاستوں کے امور ہوتے ہیں وہاں پہ تو نہ انسانی حقوق کا کوئی تعلق واسطہ ہے, نہ کوئی اور کسی جو پرنسپل کا امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. وہاں پہ صرف ایک ہی چیز امپلیمنٹ ہوتی ہے, وہ ہے آپ کے قومی مفاد. ایک چیز جو آج جو کرنٹ جنریشن ہے سرٹنلی وہ سوچتے ہیں, ان کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ اس وقت امریکہ کیوں پیچھے کھڑا ہوا ہے اس کے اسرائیل کے پیچھے. سب کے ذہن کے اندر سوال آتا ہے. دیکھیں, امریکہ کا جو نظام حکومت ہے وہ سرمایہ دارانہ جو ہے, اکانومی بیسڈ ہے, مارکیٹ اکانومی بیسڈ سارے کا سارا سسٹم چلتا ہے. وہاں کی جو تمام فائنینشیل سیکٹرز ہے, میجورٹی جو ہے وہ ہے انڈر جو ہے یہودی جو زیونسٹ ہیں ان کے کنٹرول کے اندر. ان کے بڑے بڑے بینکس, ان کی بڑی بڑی کارپوریشنز, ان کی وال اسٹریٹ تک بھی ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. ان کا انفلوئنس آگے پھر لابیز جو ہے فرمز ہیں جو, اور امریکہ کی جو کانگریس ہے, ڈاکٹر صاحب تو امریکہ کے اندر رہے ہیں, اس کو چلاتی ہیں وہاں کی بڑی بڑی لابنگ فرمز, بڑا بڑا پیسہ وہاں پہ پھینکتے ہیں. آپ حیران ہوں گی کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر ایک قدغن ہے کہ جی ایم پی ایم این اتنے پیسے لگا سکتا ہے اپنے الیکشن کے اوپر 20 لاکھ یا 40 لاکھ. امریکہ کے اندر یہ قدغن بھی نہیں ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر وہ کتنا پیسہ لگاتے ہیں. تو بڑی بڑی فرمز جس پولیٹیکل پارٹی کو ان کا دل کرتا ہے اس کو فنڈ کرتے ہیں. وہاں کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, جو بڑی بڑی ان کی وہاں پہ جو صنعتیں ہیں, وہ پھر آگے معاملہ چلاتے ہیں. مفادات ہیں ان کے, میں صرف یہ امریکہ کے مفادات, لیکن عرب ممالک کے تعلقات
मुश्किलात की जो एक नई दास्तान लिखी जा रही मैं उससे है, इनके क्या मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, वही कह रहा हूँ कि चूंकि वहाँ पे एक इन्फ्लुएंस फैक्टर है यहूदीज़ का, तो वो फिर सारा कुछ ड्राइव कर रहे हैं। अमेरिका की मजाल है, अमेरिकन हुकूमत की या जो बाइडन की, वो कोई दूसरी पॉलिसी ले लें। अब आ जाते हैं जो है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट सीधी सी बात है, एक घर के अंदर फर्स्ट मैं और सलमान साहब अगर हम भाई हैं, अगर घर के अंदर हम लड़ाई कर रहे हैं तो हमारे मोहल्ले वाले या इर्द गिर्द वाले हमारे से फायदा उठाएंगे। आप जिस तरह प्रोफेसर ने जिक्र किया, विद इन जो है पैलेस्टीन, महमूद अब्बास और हमास की लीडरशिप है वो आपस में बात नहीं करते, उनकी आपस में लड़ाई रहती है। विद इन जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जिस तरह सऊदी वर्सेस ईरानीज प्रॉक्सीज वहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं नुकसान पहुँचाने के ऊपर, वो आपके सामने है। तो जब तक मुस्लिम उम्मा मेरे ख्याल में इस इशू को रिजॉल्व नहीं करेगी, OIC को मेरे ख्याल में पैलेस्टीनियंस को थोड़ा सा साइड पर रखना चाहिए। उनको जो इशू हल करने वाले वो ये है कि मुस्लिम उम्मा के दरमियान कोई इत्तेहाद कायम कर लें। यूरोपियन यूनियन है, बड़ी बड़ी उन्होंने आपस में लड़ाइयाँ की, लेकिन अब वो कलेक्टिवली आगे चलते हैं। तो OIC भी अगर कलेक्टिवली आगे किसी इशू को लेकर हाईलाइट करना चाहे हो सकता है, अलबत्ता जंग तो हो नहीं सकती। अगर किसी का ये ख्याल है कि जी इजराइल के साथ कोई पाकिस्तान या कोई दूसरा तीसरा मुस्लिम मुल्क जो है उनके साथ जंग शुरू कर दे, यही है कि आप कितना इफेक्टिवली OIC ब्लॉक जो है अगला करे। किसी मौके के ऊपर ये इनके अंदर कोई इत्तेहाद कायम हो जाए तो दुनिया को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सके, लेकिन फिल वक्त तो हम कुछ नहीं कर सकते। गुफ्तार के गाजी जिस तरह यासम ने फरमाया कि वही हम करेंगे। फ़िलहाल हमारे जो है हथी करनी कुछ नहीं। बिल्कुल, अक़वाम आलम तो मुत्तहिद है, अब मुस्लिम उम्मा को, मुस्लिम हुक्मरानों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। और बात यही है कि सुबह शाम फ़लस्तीन में खून बहता है, साया मर्क में कब से इंसान रहता है। बंद करो ये बावर्दी गुंडागर्दी, बात ये अब तो एक ज़माना कहता है। हमें प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब जाना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अदालत ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया, लेकिन हुकूमत कह रही है कि शहबाज शरीफ का नाम तो ब्लैक लिस्ट में था ही नहीं। अब हुकूमत शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की तैयारी कर रही है। अयाज अमीर साहब, ईद से पहले भी हम यही सियासत देख रहे थे, अब ईद के बाद फिर एक दफ़ा ये मामला शुरू हो रहा है। क्या लगता है आपको, शहबाज शरीफ हुकूमत के आसाब पर सवार हैं या हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है? जो गारंटर है वो कैसे जा सकता है मुल्क छोड़कर? जिसकी गारंटी दी थी वो तो वापस नहीं आए। मैं पहले तो एक क्लैरिटी चाहता हूँ कि जहाँ पे आलम इस्लाम की बात कर रहे हैं, अल-अक्सा की बात कर रहे हैं, हमास और हिज़्बुल्लाह की बात हो रही है, वहाँ पे ये शहबाज शरीफ के ECL पे होने या ना होने की अहमियत क्या है? इसका मतलब ये कहीं पल्ला बनता ही नहीं है। सिर्फ आपने वो, लेकिन बहरहाल हमने डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले मैं कह दूँ, जिस नोट पे ये डिस्कशन हमारी पहले सेगमेंट पे ख़त्म हुई, पता नहीं कौन सी माजून जो है वो हमें वो दे दी गई। और बात ये नहीं है कि अमेरिका में किसका इन्फ्लुएंस है या किसका इन्फ्लुएंस नहीं है। बुनियादी नुक्ता ये है कि जहाँ भी रेजिस्टेंस होती है, मुज़ाहमत होती है और वो इफ़ेक्टिव हो, तो वहाँ पे फिर सियासी रियलिटी बदल जाती है। बेशक मुस्लिम दुनिया या बाकी दुनिया कमज़ोर और लाचार हो, लेकिन जिन्होंने हिम्मत करके स्टैंड ली, वहाँ वो बड़ी ताकतों को उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाने पे मजबूर किया। अफ़गानिस्तान से अमेरिका जो है क्या वो अपनी मर्ज़ी से जा रहा है? अपने दांत खट्टे करके जा रहा है। इसमें यहाँ पे ये नहीं है कि तालिबान अच्छे हैं या नहीं हैं, हम पॉलिसी सपोर्ट करते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से, मुज़ाहमत की वजह से वहाँ से निकल रहा है। ईरान जो है खड़ा है, कितना प्रेशर नहीं है उस पर, सैंक्शंस हैं, उसकी इकॉनमी, मईशत वो बुरी तरह मुतासर हुई है, लेकिन अपने वो जो एम है, जो उनका रास्ता है, उससे वो हटी नहीं है। शाम जो है, शाम के बारे में जब लिबिया और इराक तबाह हुए थे वेस्टर्न ममालिक की पॉलिसीज़ की वजह से, शाम को समझ जा रहा था कि ये अगला निवाला है, ये तर नवाला बन के मुंह में डाला जाएगा। वहाँ पे उस कोलिशन ने स्टैंड लिया, रूस भी आया, ईरान भी आया, हिज़्बुल्लाह भी आया, और शाम में आज भी बशर अल असद है जिसके बारे में कहते थे कि नहीं इसको तो जाना होगा। 2006 की जंग में जो इसकी हिज़्बुल्लाह और इज़राइल की जंग थी, 1 माह तक रही थी। हिज़्बुल्लाह एक तंजीम है,
इसराइल के पास सबसे जो है ताकतवर मिलिट्री पावर है वहाँ पे मशरक़ वस्ती में, लेकिन एक महीने में हिजबुल्लाह ने इजरायली फ़ौज के दांत खट्टे कर दिए थे और वो बराबरी का वो रहा था, मुकाबला रहा था। तो बात ये है कि कुछ हिम्मत, कोई मुसलमान दुनिया की बात नहीं है। उम्मा जो है एक फिक्शन है, यूनाइटेड उम्मा जो है ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन जो इंडिविजुअल जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ पे हो, पर बिल्कुल आपकी हिम्मत ही निकल जाए, मसलियत के शिकार आप हो जाएं, तलका आपने अपनी बादशाहतें बचानी हैं, अपनी शेखडम्स बचानी हैं, अपनी हुकूमतें बचानी हैं, करप्शन आपके मुल्कों में पता नहीं कहाँ से कहाँ तक वो जड़ जो है वो करके है, फिर आप में वो हिम्मत कहाँ पे आएगी? बस वो शेर व शायरी बस वो इकबाल की रह जाती है और आपने ही बड़ी वो शेर कह दिया, लेकिन बात में कुछ नहीं। लेकिन मुस्लिम दुनिया जो है आजकल की भी जो है वो मरी नहीं है। इसमें जहाँ पे जिनकी हिम्मत है वहाँ पे उन्होंने हालात को तब्दील किया है। ठीक है सलमान साहब, आपसे मैं वही सवाल करूंगी जो मैंने अयाज साहब से किया था। क्या हुकूमत को ख़तरा है शहबाज शरीफ की माफाहिमाना पॉलिसी से, या वो ठीक कह रहे हैं कि जो शख्स बाहर गया जिसकी गारंटी शहबाज शरीफ ने दी, अब उस गारंटर को कैसे बाहर भेजें जब तक वो वापस नहीं आया? एक मिनट, तो मैं जहाँ पे अयाज साहब ने बात ख़त्म की है, मुस्लिम उम्मा में जान है। जब लीडरशिप में जान नहीं होगी तो वहाँ पर उम्मा क्या करेगी? और बात यह कि जिन माशरों के अंदर रद्द-ए-अमल होता है वही जिंदा माशरे होते हैं। हमास ने साबित किया है कि वो रद्द-ए-अमल की फोर्स है, और इसराइल को ख़तरा आलम इस्लाम से नहीं है, हमास और हिजबुल्लाह से है। जहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब का मसला है, देखिए बात ये कि मैं फोर्स ही कर रहा हूँ कि ये मसला एक दफ़ा फिर कोर्ट में जाना है, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि हम इस फैसले के अगेंस्ट कोर्ट में जाएंगे, और मुस्लिम लीग नून ने भी इसको चैलेंज करना है कोर्ट में। और जिस रोज़ ये फैसला आया था उसी वक्त आपको याद होगा कि जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब का फौरी तौर पर रद्द अमल था। उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। इसका मतलब हुकूमत भी पूरी तरह से तैयार थी, और फिर रात को उनको रोक लिया गया। अब बात ये कि ये सूरत क्यों बनी, मेरे ख्याल में दिलचस्प बात ये है जो 72 घंटों में हुई है कि ईद के रोज़ तमाम चैनल्स पे आपने देखा होगा कि जी शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है वो ECL पे डाल दिया गया है। एक सैरुकनी कमेटी थी वज़रा की, वज़रा का इजलास हुआ, सर्कुलर तकसीम हो गया। अब वो अच्छा, उसकी वजाहत भी शेख रशीद साहब ने कहा कि नाम डाल दिया गया है, फवाद चौधरी साहब ने उसकी वजाहत की कि अभी नाम नहीं डाला गया। अब देखें, कोई कह रहा है नाम डाल गया, कोई कह रहा नहीं डाला, तो शहबाज शरीफ साहब उनके हवास पे पूरी तरह तैयार है, और शहबाज शरीफ साहब को आप मुल्ज़म बना के पेश करें, वो एक पार्टी के सदर भी हैं और वो अपोजिशन लीडर भी हैं। अब ये कि हुकूमत पे इतनी परेशानी क्यों है कि एक तरफ फ़लस्तीन की सूरत हाल है, अक्सा पे हमलों की बात हो रही है, दूसरी तरफ आप देख लें ज़रा उठा के कि फेडरल मिनिस्टर्स के बयानात किस पे आ रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब का बुखार अगर उनके सरों पे सवार है तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, तो ये आने वाले दिनों में जाहिर हो जाएगा। अगर वो पाकिस्तान में रहेंगे मेरा ख्याल वो ज़्यादा टफ टाइम देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है या परेशान है अदालती फैसले पर जो शहबाज शरीफ के उस पर दिए अदालत? देखिए, जो गारंटर वाला इशू आपने रेज किया था उसमें तो हुकूमत ने अगर कुछ करना है तो हुकूमत के लिए रास्ता यही था कि वो कोर्ट में जाते, कोर्ट में जाए, कहते हैं कि इन्होंने गारंटी दी हुई है और वो गारंटी इनसे फुलफिल नहीं की और गारंटी कोर्ट को दी थी, लिहाजा इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ख़ुद फैसला नहीं कर सकते गारंटर के हवाले से, उन्हें जहाँ से जिसकी वजह से गारंटी दी गई थी, कोर्ट के फैसले के तहत वो गारंटी दी गई थी, लिहाजा कोर्ट के पास जाना चाहिए उनको, बजाय ख़ुद फैसला नहीं कर सकते इस मामले में। दूसरा ये है कि जहाँ तक इशू है ये उनको ECL में डाल रहे हैं, हमें तो ये बड़े लोगों की जंग लगती है। एक ज़ाती अना का एक झगड़ा है, अच्छा, हुकूमत की एक अपनी अना है, इन लोगों की अपना एक अंदाज़ है, लेकिन ये इसका आवाम के मसाइल और मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि आवाम इससे बिल्कुल ला ताल्लुक़ है। शहबाज शरीफ लाहौर रहे, शहबाज शरीफ लंदन रहे या कतर रहे, उससे आम आदमी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके जो मसाइल हैं, जो उसके जो मुश्किलात हैं,
تو وہ تو اپنی جگہ قائم ہے. حکومت کے لیے لازم ہے کہ وہ کارروائی کرے جس میں کہ عوام کے ایشوز کو ایڈریس کرے, نہ کہ ان ایشوز پہ اپنی اٹینشن دے جو ان کی ذاتی انا کا مسئلہ ہے, اب تقریروں کا مسئلہ ہے, اپنے آپ کو ایک ہیرو پروجیکٹ کرنے کا مسئلہ ہے. عوام کا کچھ اور چاہ رہے ہیں, یہ کچھ اور چاہ رہے ہیں. جب تک اس گیپ کو یہ فل نہیں کریں گے حکومت والے, جو گیپ عوام کا ہے, اس وقت تک عوام کی سپورٹ نہیں ہوگی. اور جب تک عوام کی سپورٹ ان کو حاصل نہیں ہوگی, یہ روک لیں, جانے دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مستقبل کا فیصلہ, سیاست کا جو فیصلہ ہے, اگر آپ نے عوام سے کرانا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کے یہاں ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. وہ فیصلہ عوام اس وقت کریں گے جب آپ ان کے مسائل کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے, اور ان کے مسائل کو ایڈریس کرنے میں حکومت جو ہے کوئی خاص توجہ نہیں دے رہی. یہ ڈائیورشنری ٹیکٹس ہیں جو کہ حکومت استعمال کر رہی ہے. بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ڈاکٹر صاحب نے. خاور, یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, شہباز شریف جاتے ہیں یا نہیں جاتے, یہ تو کلیئر ہو جائے گا, لیکن باقی ماندہ سال میں حکومت زرداریوں شریفوں میں ہی پھنسی رہے گی یا کچھ کرے گی بھی؟ دیکھیں, سیاست ہے, ایک طرف حکومت ہے, ایک طرف پہلے 11 تھی, اب 10 پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں. اگر ڈکلیئرڈ ایجنڈا جو ہے پی ڈی ایم کا وہ یہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کو نہیں رہنے دینا ہے, ان کو گھر بھجوانا ہے. مختلف طریقہ کار انہوں نے ماضی کے اندر اپنائے, جس طرح آپ نے دیکھا جلسے جلوس ہوئے, پھر لانگ مارچ کا فیصلہ تھا, پھر انہوں نے استعفے وغیرہ دینے تھے. تو اس کے مقابلے میں حکومت کا بھی ایک رد عمل سرٹنلی ان کی طرف سے آتا ہے, اور وہ آتا رہے گا. ایک بڑی اپوزیشن اس وقت موجود ہے اور عمران خان ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں. جہاں تک بات ہے شہباز شریف صاحب کی, تو میرے خیال میں اس میں زیادہ کوئی پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. عدالت کے اندر معاملہ ہے, عدالت سے انہوں نے ایک وہاں سے ریلیف لیا تھا. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے اندر ابھی کچھ قانونی ایسی موشگافیاں ہیں جن کو ابھی طے کرنا ضروری ہے. دوبارہ وہ عدالت کے سامنے چلے جائیں گے دونوں پارٹیز, اور وہاں پہ فیصلہ ہو جائے گا. باقی اصل میں جو بات ہو رہی ہے نا, تھوڑی سلمان صاحب نے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی پردہ داری ہے. اسلام آباد, چونکہ آج تو میں آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہوں, اسلام آباد کے اندر جو وہاں پہ جو ہوائیں گردش کر رہی ہیں کہ ابھی تک جو اب 3 سال اس حکومت کو ہونے والے ہیں, تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو تھوڑا سا نا وہ مس ریڈ کر جاتے ہیں مختلف اوقات کے اندر. اچھا, ان کا یہ خیال تھا کہ پہلے جس طرح آرام سے نکل گئے تھے جو نواز شریف صاحب, اور اس طرح یہ بھی چلے جائیں گے. دیکھیں نا, کانفیڈنس کا لیول دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب عدالت میں اپنی جیب کے اندر ایک فرسٹ کلاس ٹکٹ کی جو ایک بکنگ کروا کے گئے ہوئے تھے کہ میں نے صبح جانا ہے. صبح ماشاءاللہ وہ ٹائی شائی پہن کے, سوٹ شوٹ پہن کے وہاں پہ چلے گئے. وہ ایک طریقہ کار ہے, اگر آپ کا نام نکلا بھی ہے تو اس کے لیے بھی کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں, اور حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے. انٹری اور ایگزٹ کسی بھی ملک کے حکومت کا اختیار ہوتا ہے. اگین عدالت کے سامنے ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن, آج کا جو ہمارا سوال یہ تھا کہ کیا مسلم امہ جو ہے پیلسٹین کے حوالے سے کچھ کر سکتی ہے, کوئی آپشن موجود ہیں, تو اس کے اوپر میرا جواب جو ہے اور تھا کہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان جو بد اتحادی, جہاں تک حماس کا تعلق ہے, ان کی ریزسٹنس, ان کی ہمت, جس طریقے سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں یہودی وہاں پہ جو اسرائیلی فورسز کا, میرے خیال میں ساری دنیا اس کو مانتی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے. حالانکہ دیکھیں جو یہ جو ایریا ہے غزہ کا, اس کو دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل کہتے ہیں, کیونکہ سارے اس کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ اسرائیلی فورسز بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہاں کے اندر ان کا ایک نیٹ ورک ہے, ٹنلز کا نیٹ ورک ہے, وہاں سے وہ ریزسٹنس کنٹینیوسلی دے رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اکیلا جو حماس کی وجہ سے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ اس کے اوپر میرا یہ ماننا ہے کہ اگر OIC یا اسلامک ورلڈ کسی موقع کے اوپر ان کو یہ ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ اس مسئلے کا حل نکالنا ہے, تو مسلم امہ اٹس ناٹ اے فکشن, ایک بہت حصہ آبادی کا ہے, بڑی دنیا کی تجارت جو ہے ان ممالک کے ساتھ وابستہ ہے, اور یہ ممالک اگر کسی موقع کے اوپر کھڑے ہو جائیں, یہ البتہ ضرور ہے تجارت ہی تو ہمارے پاؤں کی زنجیر ہے, تو یہ کھڑے تجارت کی بنیاد پہ تو ہم یہاں تک اگر کھڑے ہو جاتے ہیں کسی موقع کر سکتے ہیں, مرمت نہیں کر سکتے, وہ ہوگا. لیکن اگین اس طرح کے معاملات ویسے ایسی صورتحال میں پھنسا شہباز شریف اگر چلا گیا تو پھر ہم یہ سوچیں کہ جی وہ جو آپ نے بتایا کہ ہمارا پوائنٹ شہباز شریف پر, اور جیسا کہ سلمان صاحب نے ذکر کیا کہ پس پردہ کچھ چل رہا ہے, کیا پس پردہ کچھ چل رہا ہے یا نہیں, یہ ہم ایاز صاحب آپ سے پوچھیں گے, کیونکہ آپ اندھیروں کی نشاندہی کرتے رہے ہیں. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایاز صاحب, ہمارے پاس وقت کی قلت ہے. آج کے پروگرام میں آپ نے شہباز شریف کے معاملے پر لب کشائی نہیں کی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریلیف کسی مفاہمت کا شاخسانہ ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ نے ہمیشہ اندھیروں کی نشاندہی کی ہے؟ کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟
मैं कह रहा हूँ जी ये इर्रेलेवेंट बहस है इसकी शहबाज शरीफ की। एक मैं सिर्फ, वो आपके पास टाइम का, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जितनी जायदादें हमारी अशराफिया ने बाहर के मुल्कों में बनाई हुई हैं, गलाजत की हद तक वो ज़्यादा हैं, वो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है ऑब्सीन हद तक। हमास की जो लीडरशिप जिसकी हम तारीफ़ कर रहे हैं, इनकी क़यादत ने कोई लंदन में जायदादें बनाई हैं। हसन नसरुल्लाह जो है हिजबुल्लाह के, उसने बनाई हैं। पूरी शाम की जंग में बशर अल-असद की पॉलिसीज़ को आप लाख तनकीद का निशाना बनाएं। वो और उनकी फैमिली दमास्कस की आउटस्कर्ट्स तक जंग पहुंच गई थी, एक दिन भी वहाँ वो छोड़ के नहीं गए। उन्हें कोई इलाज के लिए लंदन नहीं कराना था या पेरिस नहीं जाना था। क़यादतों की ये फ़र्क है। हमने 73 साल में पता नहीं कैसी कैसी क़यादतें यहाँ पे बना दी हैं। साहब वो कह रहे हैं कि हम इनकलाबी हो गए हैं, तो मान लें थोड़ी देर के लिए कि वो इनकलाबी हो गए, नजरियाती और इनकलाबी वो कह रहे हैं हम हो गए हैं, तो थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें उनको। हो गया, इनका हर मर्ज ही ऐसा है कि जो सवाए लंदन के इनका कोई इलाज ही कोई नहीं मिलता। क़यादतों ने ये सारी जायदादें नहीं बनाई हैं, ये पुरानी चल रही हैं इनकी, 1981 के बाद की हैं सारी। जी वो पुरानी से सिर्फ एक दफ़ा हुआ था 73 में, जब अरब इजरायली जंग थी, तो पाकिस्तानी पायलट्स ने सीरियन एयरफोर्स के जेट्स उड़ाए थे। इसलिए उस वक्त की जो क़यादत थी वो पाकिस्तान की इज्जत करती थी कि इन्होंने हिम्मत दे। उसके बाद ऐसा कोई हमने इकदाम नहीं हो। हाफिज़ुल असद। ठीक है, बड़ा अच्छा मामला रेस किया है अयाज साहब ने भी, लेकिन आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।